Anay. Gat anay pa yung may bird. May bird. May bird. Oh, sige na. Heart. A bird. Ano na koy, bird? Ang gigurisan. Yung. May bird. Flower. 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 Yung kurisan mo ang bird kag angkar? Chin chin. Pakita ko kay mama mo. Flower. Pakita ko. Pakita kay mama. Flower. Flower. Mama, flower. Oh, ara ko na ta. Aba, may flower si Chin Chin. Doing pag kita bird. A big bird. A big bird. Ay, hindi na ang. Pakita ko kay mama mo, bird. Dali, 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 bird. Bird, dali ah. Abi, ang bird. Abi, ba may bird si Chin Chin. Ano pagid? Ano pagid? Ano pagid? Da, da. Ano pagid? Ano pagid? Din. Bakit sila lang